لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة، يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عني صحابة، يا ربي وارض عني سلالة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عني المشايخ، يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا، يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب، يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واصلح كل مصلح، يا ربي واكف كل مؤذي. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي نختم بالمشفع، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاهتز العرش طربا واستبشارا، وازداد الكرسي هيبة ووقارا، وامتلأت السماوات أنوارا، وضجت الملائكة تهليلا
وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطوق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه حل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاطربوا يا أهل المساني فهزاروا اليمن غرا واستعينوا بجمالي فوق في الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلربي كل حمد مرحبا جل أن يحصره العد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا ارحبنا بوجودي مرحبا مصطفى الهادي محمد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا مرحبا بك إنا بك نسعد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا وبجاهه يا مرحبا مرحبا جد وبلي كل مقصد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا واهدنا نهج سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جواره ومقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله
أسرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Almarhumah lan pisaipun kula panjenengan kaya sak bubaripun acara dipun dadosaken tafarruqon ma'sumah. Sholawat salam mugi tetep kalimpah dumateng junjungan kula panjenengan kaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah setelah menempuh rute yang cukup panjang, saya berangkat dari Tebuireng kemarin jam 6 pagi. Jam 6 pagi saya sudah keluar dari Tebuireng karena kemarin pagi ngisi di alumni-alumni di majelis zikir di IKPT Surabaya sampai jam 11 siang. Alhamdulillah jam 11 siang saya bisa melepaskan diri dari Surabaya, melanjutkan perjalanan ke Sumeneb karena tadi malam itu ngisi di MBCNU Lenteng Kabupaten Sumeneb bersama Dzuriyah Syekhona Khalil Lora Ismail. Jam 11 malam alhamdulillah saya selesai, langsung ditawari nginep, tapi saya nggak nginep karena harus sampai di Lamongan ini pagi karena acaranya pagi. Alhamdulillah jam 3 qobla subuh saya sudah mendarat di Masjid Agung Lamongan. Jadi saya tadi subuhan di sana dan ikut pengajian ba'da subuh setiap hari Ahad kayaknya. Alhamdulillah. Setelah itu matahari keluar sedikit, saya bergeser ke pom bensin, istirahat di pom bensin. Dan karena saya sudah terbiasa, akhirnya alhamdulillah juga bisa merasakan mandi di pom bensin itu tadi, alhamdulillah. Cuma banyune rada pliket ya, jadi ya. Ketika saya mandi tak demeki kok pliket ini, tapi tidak apa-apa, sekali-sekali ya, sekali-sekali mandi air pliket, air Lamongan. Muga-muga iki tondo-tondo sering-sering nang Lamongan. Wis kena banyu Lamongan itu ya kudu balik nang Lamongan kapan-kapan. Jadi itu sedikit apa istilahnya perjalanan, dan ini luar biasa ya. Mungkin belum pernah saya itu mengadakan perjalanan seperti ini ya. Makanya tadi banyak yang menanyakan kok Bunyai mboten dijak. Waduh, nek ngejak Bunyai wong nginepe ku nang mobil ya. Tapi karena nek nginep nang hotel lumayan ya, jadi. Dan nginep nang mobil dikancani Bunyai lah ya tulat-tulut tok ae ya. Jadi kayaknya tidak saya ajak karena ya saya ini butuh satset urusan begini ini ya. Jadi ini ya ibaratnya mungkin kalau dibilang capek, dibilang siapa yang tidak capek, pasti semua orang capek. Tapi ketika sudah terbayang bertemu dengan alumni-alumni ya, itu hati gembira ya. Hati gembira, hati senang, dan insya Allah katanya kalau orang itu gembira, hatinya senang, itu imunnya meningkat. Oke, muka-muka sehat. Sugeng rawuh niki Bapak Wakil Bupati. Monggo pinara Yai. Monggo. Jadi ngapunten, saya lanjutkan. Ibaratnya kalau untuk silaturahmi itu saya punya prinsip
gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi demi untuk bersilaturahmi dengan para alumni. Jadi harus begitulah. Makanya alumni Lamongan ini saya berharap supaya kalau ada masuk 6 bulan pisan KTK gelem kumpul ya 6 bulan sekali ya. Di tempat lain ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, itu pun ada yang maksa mintanya sebulan sekali. Waduh, kalau sebulan sekali ya dengkek saya ini nanti. Ya. Jadi saya kira itu. Nah, karena nanti masih ada pelantikan, jadi kita langsung saja kita awali dulu dengan istighosah. Tawali dengan tawassul dulu ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masih ingat kaifiahnya membaca ya? Jadi Asmaul Husnanya dibaca wasol, nyambung. Kemudian ketika Assalamualaikum ya rijalal ghaib, ketika menyebut nama-nama wali, suaranya agak dikeraskan sedikit ya. Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البشير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المخزي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر
المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع البكي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله الملك القدوس لا إله إلا الله الملك القدوس لا إله إلا الله الملك القدوس لا إلا الله الملك القدوس لا إله إلا الله الملك القدوس لا إله إلا الله الملك القدوس لا إله إلا الله الملك القدوس إله إلا الله الملك القدوس لا إله إلا الله الملك القدوس لا إله إلا الله الملك القدوس لا إله إلا الله الملك القدوس يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله جلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بسم الله بعون الله الله يا حفيظ 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 الله الله يا حفيظ بسم الله بعون 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 الله الله يا حفيظ إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين يا حنان يا منان يا ديان 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 يا حنان يا منان يا ديان. السلام عليكم يا رجال الغيب يا أيها الأرواح المقدسة أغيثوني بالغوثة وانظروني بالنظرة يا رقباء يا نقباء يا نجباء يا أبدال يا أوتاد يا غوث يا كتب أغيثوني بالغوثة بحق محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا رجال الغيب يا أيها الأرواح المقدسة أغيثوني بالغوثة وانظروني بالنظرة يا رقباء يا نقباء يا نجباء يا أبدال يا أوتاد يا غوث يا كتب أغيثوني بالغوثة بحق محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا رجال الغيب يا أيها الأرواح المقدسة أغيثوني بالغوثة وانظروني بالنظرة يا رقباء يا نقباء يا نجباء يا أبدال يا أوتاد يا غوث يا كتب أغيثوني بالغوثة بحق محمد صلى الله عليه وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بلغ على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بلغ على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بلغ على المسلمين. سر الفاتحة. الحمد لله.
ihdinas siratal Alhamdulillah waosan istighosah sampun paripurna. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya sing maos angsal keberkahan biwasilati istighosah Mbah Hasyim. Monggo diamalna. Insyaallah fadilah niku kuatah. Nggih. 2 minggu yang lalu kula perjalanan ke Lumajang mampir ke Pasuruan. Enten enten alumni nyelamati omah. Nyuwun diwaosaken istighosah niki. Lajeng enten alumni cerita. Niki istighosah niki luar biasa. Istighosah niki luar biasa. Pripun nek cerita sing rada enak. Dek cerita ten kota Pasuruan, ten Pasuruan niku enten tiyang sugih. Sugih niku omahe kathah, nggadah griya kathah, tapi wonge wis tuwek. Lara stroke. Sugih tapi stroke ya gak iso menikmati. Akhire tiyang niki sing sakit niki wau napa nyuwun tulung dhateng alumni niku. Mbok kula niki disuwuk napa-napa. Alumni tepireng padahal biasa gak nyuwuk. Tapi iki kok dijaluki nyuwuk. Lah keleresan alumni niki gadah murid nggih, gadah santri ngoten. Enten lare kalih umure SMA, SMP niku kebetulan dari keluarga miskin, dadi gratisaken. Akhirnya alumni niki njaluk tolong santrine loro niki. Le tolong nango bapak iki kok wacana istighosah. Di kengken maos istighosah ben mari subuh ten pinggire dipan. Jadi sing tiyang sing setruk niku wau diwacakno istighosah kalih santri loro niki 3 hari berturut-turut diwacakno istighosah niku. Alhamdulillah beberapa hari kemudian niki waras. Nggih, waras kaya gak tau lara nggih iso mlaku biasa. Saking senenge, saking syukure, akhire santri loro niku wau diadahi omah. Wale omahe akeh nggih ya. Dadi nek golek pasien sing sugih menisan karo pasien melarat nah nggih. Nah, tapi yo ojo digawe profesi ngeten iki. Digawe profesi. Akhire diparingi omah mboten namung setunggal, masing-masing oleh siji omah. Ya Allah. Niku kula penasaran. Insyaallah kalau ada kesempatan di Pasuruan akan saya lacak, saya tanyakan kebenarannya. Iku yang pertama. Enten cerita setunggal malih. Ini kula gak cerita tentang Fadil. Enten alumni ten Tepireng, alumni Tepireng itu tinggal tenggene sepanjang. Namanya Ustadz Nurul Yakin. Nggih, sakniki pun gak ada ustadz, gak ada pun dadi ustadz, gak ada majelis taklim, gede majelis taklim, biasa ngisi-ngisi ceramah pengajian. Saat penggaling dinten kula niku ditelepon, Gus kula kepengin panggih panjenengan. Nggih, kapan? Wis sak longgari jenengan. Lah, minggu ngajeng kula ngisi IKPT Surabaya, jenengan panggih ten mriku mawon. Oh nggih, siap. Akhirnya IKPT Surabaya di Kemayoran, Ustadz Nurul Yakin iki nderek rawuh. Akhirnya mantun acara IKPT niku ambek nggo lembaran ngeten iki tanglet dateng kula ambek berapa mili. Menahan tangis, menahan haru. Tanglete ngeten. Nopo rahasia dibalik istighosah Mbah Hasyim. Lah kula kan sanes ahli penerawangan ya. Ditakoki ngoten nggih kula gak patek paham. Wong iso ya cuma maca ngoten mawon. Lah enten napa jenengan tenang dengan cerita. Ngeten. Kula niki gadah jamaah. Enten ibu-ibu jamaah majelis taklim. Niki gadah yoga niku nawa kali gak karu-karuan wis warang salat gak tau nang omah. Wani karo wong tuwa gak gelem ngewangi kali tiyang sepah. Lah ibu niki sabar
nderekaken majelise Ustaz Nurul Yakin niku wau. Angger maca istighosah niku wau diniatna ya Allah panjenengan paringi hidayah yoga kula, panjenengan dandani yoga kula, panjenengan dadosaken yoga kula niku anak ingkang soleh. Akhirnya istiqomah oleh ngamalaken niku. Kersane Gusti Allah biidznillah beberapa saat niku sak sampunipun istiqomah oleh ngamalaken niki dadak anak niki berubah 360 derajat. Yos gak tau metuan, salate yo tata, yo gelem ngewangi wong tuwa, yo gak wani karo wong tuwa, taat lah. Dadi ngeten ceritane, barokah istighosah. Ya Allah. Makane nggih ibu-ibu niki kangge anak iso ya insyaallah, kanggo bapak-bapak ya iso. Bak nenek bapak-bapak sing nakal nggih jenengan istighosah niki mawon. Sing biasa gak tau nang omah niku insyaallah ya rajin nang omah. Dadi boten pun sing penting pokoke insyaallah nek kula panjenengan daya niki istiqomah oleh ngamalaken enten mawon kejadian-kejadian yang mungkin di luar nalar kita. Ae nggih ngono bapak-bapak ya Allah panjenengan anu bojo kula cekne manut kali kula ajenge diwayuh terus diwacana iki aja. Mungkin kebablasan overdosis tenan nggih. Nggih dadi sing sae-sae mawon kangge kesaenan insyaallah. Nggih pun mungkin enten sing dereng nate angsal ijazah istighosah niki bismillahirrahmanirrahim ajastukum nggih. Pun kula ijazahken. Nah, kita lanjutaken wawasan apa kitab At-Tibyan nggih dadi halaman 5 nggih. Halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung mawon. Alhamdulillahilladzi ja'ala silatal arhami min afdhalil qurubat. Alhamdulillah tawi sekape puji. Iku lillahi kadwe Allah alladzi ja'ala kang wis ndadekaken sapa alladzi silatal arhami ing silaturahim ndadekaken iku min afdhalil qurubat, bahkan bukan main-main. La yadkhulul jannah dawe Kanjeng Nabi, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Artinya betapa hebatnya sholat kita, betapa hebatnya puasa kita. Nek kula panjenengan daya niku jek mutus silaturahmi lewat, gak ono gunane, gak ono artine. Nggih, dadi silaturahmi. Makanya alumni ayo sing guyub, sing rukun, sing sering-sering kumpul. Paribasane niku kumpul tok, ngopi tok niku insyaallah sono barokah. Lamun kumpul 6 bulan pisan. Ya. 6 bulan pisan alhamdulillah. Nggih. Nggih kula paham lah alumni niku kan memang kesibukannya luar biasa. Jadi enten alumni lulus 5 tahun baru kok berkumpul, baru kopel teng Tepireng. Ono sing lulus 10 tahun baru koper nang Tepireng. Ono sing 15 tahun baru koper nang Tepireng. Ono sing 20 tahun lulus 11 gak tau nang Tepireng niku nggih enten. Ya wis, nek anjene gak koper silaturahmi nang Tepireng, aku sing ngalahi, tak parani. Nggih. Nggih napa? Ketika saya datang di satu tempat, alhamdulillah wabah padha muncul ngeten iki ya. Nek ten ngriko paling ya situk-situk. Begitu saya datang alhamdulillah. Nggih. Jadi jangan diremehkan silaturahmi. Dawuh Mbah Hasyim niku gampang. Kula niki teng pundi-pundi ngaji NU, ngaji alumni yang saya kutip ya dawuh-dawuh Mbah Hasyim mawon. Janganlah perbedaan pendapat itu menyebabkan perpecahan terus akhirnya gak gelem silaturahmi. Nuwun sewu, sebentar lagi 2024.
Jadi ada penyakit 5 tahunan kumat. Nggih. Ono penyakit sing kumate ben 5 tahun. Nggih. Lah niki sudah ancang-ancang ini. Bukan hanya ancang-ancang, nek sing kebanteran wis mlayune niki ya. Wis buanten. Lah kula kemarin juga saya sampaikan di mana-mana, di Malang, di depan Sekjen PKB, itu punya Farida di Jepor, saya sampaikan Tebu Ireng tidak pernah mengarahkan alumninya untuk ke siapa tidak pernah. Tebu Ireng tidak pernah membuat maklumat panjenengan patosi dokumen maklumat Tebu Ireng tidak ada. Ya, yang mengarahkan alumni santri harap memilih si A, si Fulan, tidak ada. Tebu Ireng tidak pernah, karena memang bukan tradisinya Tebu Ireng. Jadi alumni bebas. Syaratnya pertama, jangan mengatasnamakan pesantren Tebu Ireng. Ojo nggawa-nggawa pondok Tebu Ireng. Fakta panjenengan alumni oke, tapi jangan kemudian mengatasnamakan pondok. Yang kedua, jangan bawa-bawa organisasi IKPT. Ngoten lho. Monggo kalian gawe organisasi dhewe monggo. Niki pun enten niki Hisnu jenenge enggak. Ya, Hisnu pun monggo gak apa-apa. Mungkin nanti soalnya nyuwun sewu, alumni Tebu Ireng niku memang luar biasa, Pak Wabub nggih. Jadi alumni Tebu Ireng niku nopo hampir semua itu ada alumni Tebu Ireng. Nggih. Jadi enten sing nyuwun sewu niki anu mawon nggih, anu mawon. Jadi enten sing ten Pak Prabowo karena di situ ada Gus Irfan nggih ya. Enten sing ten Pak Ganjar, enten sing ten Pak Anies niku nggih enten. Kula yo heran. Kok iso alumni Tebu Ireng aja. Tapi Nasrul bagi Tebu Ireng tidak masalah. Kok gegeran maling sak durunge 2004 biasa gegeran itu. Untuk mari ngono ya, mari 2004 delok entak gergeran. Wis padha cair kabeh soalnya, enggak. Aku hafal prejengannya alumni Tebu Ireng. Bahkan ada yang memang profesional. Jadi ngono iku profesi. Niki, dadi kula wis hafal. Gak kaget. Makanya wingi saya kula sarankan gini aja loh. Nanti semua tim sukses ayo ngopi bareng, ngopi nasional. Urunan ya wis mosok wis oleh cairan terus gak gelem urunan. Ya, ayo. Ini luar biasa. Ngopi bareng, gergeran bareng. Wis gak apa-apa. Tadi iki nyuwun sewu. Nggih, alumni-alumni itu sudah cerdas-cerdas. Kalau hanya perbedaan pendapat, insya Allah enggak akan. Yang susah itu kan perbedaan pendapatan. Podo-podo tim sukses sih, kalau enggak podo geger. Ya Allah, wingi pun enten ngoten niku. Akhirnya ya kita damaikan lah. Biasa ngoten niku. Engko nek wis wis mari wis oleh cairan kabeh. Wis meneng lah istilahnya. Jadi Maha suci Allah yang telah menjadikan silaturahmi menjadi salah satu ibadah yang paling utama. Wa qati'ataha lan dadekaken sapa alladzi qati'ataha ing mutus silaturahim ya iku min akbahid dunubi, setengah saking luweh olone pira-pira dosa, wa afhasis sayyiati lan luweh jembere piro-piro perkara Allah. Kalau menyambung silaturahmi itu adalah ibadah yang paling utama, menurut salah satu ibadah yang paling utama, maka menurut Mbah Hasyim memutus silaturahmi itu adalah sejelek-jeleknya dosa, sejelek-jeleknya perkara yang buruk, itu memutus silaturahmi. Jadi sampai awake dhewe iki gampang-gampang ngomong, nek ngene carane gak kanca-kancoan, nek ngene carane gak duluran. Jangan sampai ini ucapan ini keluar dari lisan kita. Kita dianjurkan untuk senantiasa menyambung silaturahmi. Kalau ada sesuatu yang menyakitkan diri kita, ya sifat pemaaf, sabar. Oh, nek sabar luar biasa. Nek sabar niku dikumpuli
dikepung malaikat wong nek sabar. Tapi nek wong emosian niku dikepung setan. Enten cerita salah setunggaling dinten Kanjeng Nabi niki silaturahmi ten kene daleme sahabat Abu Bakar. Nah, ketika silaturahmi itu ya jenenge sahabat yang ngobrol lah. Tiba-tiba mboten enten alasan yang jelas ada seorang laki-laki yang mencaci maki Abu Bakar. Dilokno Abu Bakar. Untung Abu Bakar duduk wong Lamongan. Ke wong Lamongan kira-kira sing ngelokne wis ditapuk kira-kira ya. Jadi dilokno gak karu-karuan. Tapi Abu Bakar alhamdulillah mesem. Dilokno niku mesem. Ningali sahabat Abu Bakar niki mesem, Kanjeng Nabi nggih mesem. Seneng atine. Wo sing ngelokno tambah mangkel, wong dilokno kok mesem. Akhirnya untuk yang kedua kali tiang niki ngelokno Abu Bakar malih dengan kata-kata yang lebih pedas. Ya. Dan untuk kedua kalinya pula sahabat Abu Bakar tidak terpancing emosinya, mesem mana. Kanjeng Nabi melok mesem. Sing ngenyek iki tambah muntap wis bludreke sampai upun-upun. Akhirnya untuk ketiga kalinya orang ini menghina Abu Bakar dengan kata-kata yang paling pedas lah. Kewan sak kebon binatang metu kabeh niku nek ngono. Musuh-musuh. Dipisui Abu Bakar. Jenenge wong Arab, nek misuh ya fasih sak makhorijul huruf ya. Jenenge wong Arab ya. Lah, sayang untuk yang ketiga kalinya sahabat Abu Bakar tidak bisa menahan emosi, balas cacian orang itu dengan cacian pula. Ningali sahabat Abu Bakar terpancing emosinya, maka Kanjeng Nabi niku ngadeg tanpa berkata-kata meninggalkan rumah Abu Bakar. Ningali Kanjeng Nabi niku ngludur ngoten mawon, sahabat Abu Bakar niku ambek nangis nyeluki, "Ya Rasulullah, panjenengan badhe tindak pundi? Menawi kula salah, panjenengan tutuhaken lepat kula." Akhirnya Kanjeng Nabi mandek, terus matur tengene sahabat Abu Bakar, "Hei Abu Bakar, ketika orang itu tadi menghina kamu, mencaci kamu, untuk yang pertama kali engkau tersenyum, tidak terpancing emosimu, aku pun tersenyum karena aku melihat malaikat turun mengelilingimu. Dan untuk yang kedua kalinya, ketika orang itu mencaci maki kamu dengan kata-kata yang lebih pedas, engkau tidak terpancing lagi dan engkau tersenyum, aku pun tersenyum karena malaikat yang mengelilingimu semakin banyak. Tetapi untuk yang ketiga kalinya, ketika orang itu mencaci maki kamu, kamu tidak bisa menahan emosimu dan engkau marah membalas cacian orang itu, aku berdiri karena aku melihat malaikat yang tadi mengelilingimu mulai pergi dan setan datang mulai mengelilingimu, dan aku tidak ingin berdekatan dengan orang yang dikelilingi oleh setan." Jadi wong ini ku nek sabar, sing cidek sing menutup mengelilingi niku para malaikat. Tapi wong niku nek gak sabar niku setan. Ane wong nek wong gak sabar muring-muringan, nah niku panas. Nggih. Panas ya gawane setan iblis wae engko api dadi panas. Jadi padha karo wong sing muring-muringan niku. Jadi intinya jangan sampai kita ini memutus silaturahmi, karena memutus silaturahmi itu adalah sebagian, setengah daripada seburuk-buruknya dosa. Ja'at teko bidzalika kelawan mengkono-mengkono ja'ala silatal arham opo al ayatu piro-piro ayat al bayyinat kang jelas, al ayatul bayyinat kang jelas. Di dalam Al-Qur'an itu ayat-ayat yang menjelaskan tentang pentingnya silaturahmi itu ada. Ya, ono sing apa yang memutus silaturahmi itu ya dilaknat, dicap sebagai orang yang rugi dan sebagainya. Wa waradat lan tumeka bihi kelawan dalik apa al ahaditsus sahihat. Ya. Wa waradat lan tumeka bihi kelawan dalik apa al ahaditsus sahihat, pira-pira hadis kang sahih.
Bukan hanya ayat Al-Quran, tapi hadis-hadis sahih. An sahibi syar'i saking wong kang duweni syariat iku alaihi tetep ing atase sahib afdhalus shalat salami lan luwih sempurnane salam. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi wa sahbihi lan sahabate Nabi as-sadati kang dadi pemimpin al-alami kang kaya gunung. Di sahabat itu diibaratkan seperti gunung. Amal ayatu anapun utawi ayat faqauluhu ta'ala moko iku dawe Allah Ta'ala wattaqu lan wedya sira kabeh Allah ing Allah alladzi tasaaluna kang padha njaluk sira kabeh bihi kelawan alladzi wal arhama lan pira-pira sanak raket ai tegese ittaku wedya sira kabeh koti ataha ing mutus arham. Jadi takutlah kamu jangan sampai memutus silaturahim. Ya. Karena kita ini sama-sama makhluk Gusti Allah. Ya, jadi sama-sama kita ini memohon, meminta kepada Allah, maka jangan sampai kita itu memutus. Kalau bisa saling membantu. Ya. Innallaha astune Allah iku kana ana sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh ana iku raqiban zat kang nginjen itu zat kang mengawasi. Ya. Fa innaka moko stune sira iku idza alim tanalikane weruh sira annallaha ing stune Allah iku raqibun dat kang ngawasi ala a'malika ing atase pira-pira amal sira hafidun dat kang jaga laha maring amal mujazin ya, dat kang membalas alaiha ing atase amal rojakta moko bali sira ilaihi maring Allah wantasalta lan manut siro ya amarahu ing perintah Allah. Karena banyak orang yang tidak menyadari bahwa perbuatannya itu diawasi oleh Allah. Kalau semua makhluk ya semua manusia itu menyadari bahwa perbuatannya itu dilihat oleh Allah, ya kayaknya maksiat. Karena kebanyakan orang berbuat maksiat itu bukan karena takut kepada Allah, takut kepada manusia, takut konangan. Wes seru, nek Gusti Allah itu maha mengetahui, tapi mereka masih berbuat juga. Karena takutnya kepada manusia bukan kepada Allah. Allah gak diwedeni. Ya, jadi seperti itu. Wa kuntalan ana sira iku ala ghayatil khaufi ing atase bangete wedi min alimi iqabihi saking lorone pira-pira siksane Allah wa adzimi hijabihi lan agunge aling-alinge Allah. Maka kemudian kita akan berada dalam ketakutan yang pol-polane wedi lah nek karo Gusti Allah iku pol-polane wedi. Nah kalau kita ini takut kepada manusia, nek gak konangan ya kadang-kadang nyuwun sewu, makanya ono CCTV barang itu ya. Ono CCTV. Dulu itu di daerah Bangka Belitung itu ada seorang bupati. Seorang bupati yang mewajibkan bikin aturan aneh gitu ya. Mewajibkan seluruh kepala dinas itu supaya di meja kerjanya ini ya, di meja kerjanya itu ada souvenir yang berbentuk kuburan ya, berbentuk kuburan bu asbak, bu apa, pokoknya souvenir miniatur kuburan. Tujuannya apa? Kata bupati itu supaya para pejabat ini ketika bekerja melihat miniatur kuburan itu seolah-olah kuburan ini ngomong, hei pejabat, kerja yang benar, kerja yang jujur, ingat kau kelak akan menghuniku, kata bupati itu. Nah enak kuburannya, tapi jenenge menungso.
miniatur kuburan. Ya wedi nek ning ngarepe bupati tok. Di luar itu ya Allah alam, ojo kok miniatur kuburan. Dek ngene bungkus rokok niku lho pun enten. Merokok membunuh. Mulu sing rokok lu tambah akeh. Wis jelas-jelas diancam merokok membunuhmu, sing rokok tambah akeh. Lho, piye iki? Jarene rokok mati yo disumet maneh. Ngono jarene ku ya. Repot ya. Ya, jadi intinya ya kalau orang itu sudah benar-benar takut kepoli kepada Allah, maka dia akan jadi akan berusaha untuk tidak berbuat maksiat. Cuman ya susah gini ini ya, makanya si ono ahli taat itu ya ono, ahli maksiat ya ono, tapi jangan kemudian merasa ahli taat ya, karena Allah bisa membalik setiap saat. Siapa tahu yang ahli maksiat ini suatu saat justru husnul khotimah, sementara yang ahli taat itu justru dibalik oleh Allah bisa jadi su'ul khotimah. Makanya nek ndongano wong iku sing apik ya. Imam Ma'ruf Al-Qarhi itu suatu ketika lewat dengan santrinya itu ndelok arek mabuk-mabuk itu. Arek mabuk-mabuk kan seneng ya. Ngombe pesta ngono kok ndongakno guru panjenengan ndongaaken niku. Ya. Karepe ngono kok ndongakno cekne ya modar ta opo. Imam Ma'ruf niku ndongane ngeten, ya Allah, sebagaimana engkau membahagiakan mereka di dunia, bahagiakan mereka di akhirat. Ndongane Imam Ma'ruf. Dadi ndelok arek mendem iku lho. Ya panjenengan nek ndongano ndelok mendem lak gak ngono motor tapi Imam Ma'ruf itu ndongano ngono. Dan ajaib setelah itu anak-anak yang mendem, yang ahli mendem itu jadi tobat karena ndongane Imam Ma'ruf itu wasilah. Mane ndonga iku sing apik, bahkan kepada ahli maksiat sekalipun ojo ndongakno elek. Diparani, dielingno, didongakno nek gak iso. Man ra'a minkum mungkaran kan dawuh Kanjeng Nabi ngono, nek gak iso dongakno. Siapa tahu justru doa kita yang diijabah oleh Gusti Allah ya. Wah tafattalan merdi-merdi joko, berusaha joko sira ala silati arhamika ing atase nyambung sanak raket sira. Kamu akan berusaha untuk menyambung silaturahmimu karena takut. Bisa jadi justru sering-sering kumpul inilah yang kelak bisa menolong kita kelak di akhirat. Ngaji bareng, KPT Lamongan rutin ngaji bareng, biyen mondoke yo bareng, yo salate bareng. Nah kelak di akhirat nek gak ketemu, ya panjenengan padosi. Ya Allah, kula biyen gadah kanca namine Rasul. Kula niki teng surga, kula padosi kok mboten enten. Ya iki contoh. Nek Rasul insyaallah lah jenenge utusan ya, jadi utusan iki. KPT mania ini. Lah justru niki rumiyin Rasul niku ngaji bareng kula, jamaah nggih bareng kula nalika ten pondok, salat nggih jam bareng, budal sekolah nggih bareng, IKPT nggih mesti teko. Tapi kok mboten ketingal. Kapan goleki akhire? Ya wis kono golek ono. Nyelempit dadak aja ketelisut. Ayo Pak Rasul, ayo bareng-bareng. Jadi yang menyelamatkan itu bisa jadi bukan ibadah-ibadah kita, tapi teman-teman yang soleh, sahabat-sahabat yang soleh ini bisa jadi justru yang menyelamatkan kita. Kalau kisah-kisah menunggu wakeh, kisah-kisah seperti itu banyak, tapi paling tidak silaturahmi seperti ini kita rintis dulu. Wahid talan wedi sira min muqata'atihim, saking mutus silaturahmi, akhirnya gak wani mutus silaturahim. Ya itu
ayat yang pertama. Wa qauluhu ta'ala, lan dawuh Allah Ta'ala, fahal asaitum, ya, moko menawa moko ana ta menawa sira kabeh, intawallaitum, lamun kuwasa sira kabeh, memiliki kekuasaan sira kabeh, antufsidu, yen to gawe kerusakan sira kabeh, fil ardi, ing dalem bumi, wa tuqattiu, lan mutus sira kabeh, arhamakum, ing sanak raket sira kabeh. Maka apakah ketika kamu berkuasa kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutus silaturahmi? Nah, jadi kalau ingin jadi pemimpin, ya, itu harus rajin silaturahmi. Pak Wabu Prumian sak durunge anu mesti rajin silaturahmi. Muga-muga sampai saiki ya rajin silaturahmi. Alhamdulillah. Kayak ngene iki luar biasa. Ngaji KPT lho. Gelem rawuh beliaunya. Ya ditungakno muga-muga dadi maneh. Ngapunten kula namung donga mawon. Sebab kula mboten gadah swara tenan. Luar biasa. Jangan cuma balihone tok sing silaturahmi niku. Calon presiden ku balihone cabang sampai maroke pertelon, perapatan, pinggir kali. Bahkan kapan niku enek kentekan nggon niku akhire jamban ndek ndukur empang niku lho dikeki balihone pemimpin, calon pemimpin. Ya rajin-rajin silaturahmi. Engko nek wis dadi pemimpin ya tetep rajin. Apa itu pemimpin dalam arti eksekutif, legislatif, pemane? Ini alumni Yon Sewu, saya nyerahkan bekne, ya, mbok menawi enten alumni sing nyalon, ayo monggo diduk, gak apa-apa. Enek sing nyalon lurah, nggih ya. Ayo sing anu itu ikut membantu mengayu bagyo, muga-muga dadi. Enek sing nyalon DPR, ayo mengayu bagyo, muga-muga dadi. Semakin banyak alumni yang berperan itu luar biasa. Padha-padha alumni ini kok mboten apa nek ngene iki gak apa-apa. Ya, soalnya ya nek tim sukses kayak lurah, tim sukses anggota DPR kan juga pati akeh jane oleh ya, jadi itu ya. Betul kan tim sukses presiden betul. Tapi tetap harus semakin banyak nggak apa-apa. Ini ya saya sak dapil, sak anu, beto dapil dan sebagainya itu banyak alumni. Ta'unalan podo mutus sapa alladzina ma ing barang amaro kang perintah sapa Allah bihi kelawan ma ayu shola ing yento disambung apa ma wa yufsiduna lan gawe kerusakan sapa alladzina fil ardi ing dalem bumi, ulaika utawi samudayane alladzina lahum iku kadue alladzina al-laknatu utawi laknat, ya, walahum lan iku kadue alladzina su'ud dari utawi olone nggon bali. Barang siapa orang-orang yang merusak janjinya kepada Allah setelah janji itu kukuh. Kita berjanji kepada Allah untuk taat, akhirnya jadi maksiat. Kita janji kepada Allah untuk rukun tapi pecah. Kita janji kepada Allah untuk rajin ibadah, ternyata tarikus sholat dan sebagainya. Maka di sini termasuk kita janji untuk menyambung silaturahim. Ma'amarallahu bi ayyushola, perkara-perkara yang diperintahkan untuk disambung ini ditafsiri salah satunya adalah silaturahim. Ya. Maka orang yang memutus silaturahim di sini sanksinya adalah laknat, ya, lahum al-laknatu. Dan juga walahum su'uddar, dan bagi mereka orang yang memutus silaturahmi itu adalah tempat seburuk-buruknya tempat kembali, dan tidak ada lain tempat kembali itu kecuali neraka. Na'udzubillah. Kata ingkang saged kawula aturaken, matur suwun, mbok pilih wonten kata-kata ingkang boten cecek dhateng manah panjenengan toya, nyuwun agungipun si samudra pangasami wa akhiran.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa nafa'u minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggotanya yaitu dari 12 pondok di Tebu Ireng. Pertama yaitu Pondok Pesantren Tebu Ireng yang sebagai induknya, kedua unit pendidikan di Pesantren Tebu Ireng, tiga Ponpes Putri Al Mansuriyah yang di mukanya pondok itu, yang keempat Pondok Putra Putri Al Khairiyah Seblak, 5 Pondok Putri Wali Songo Cukir, 6 Pondok Pesantren Darul Falah Cukir, 7 Ponpes Madrasul Quran Tebu Ireng, 8 Mahad Manbaul Hikam Jatirjo, 9 Ponpes Dauriyah Kyai Hasyim Asy'ari, 10 Ponpes Al Khadijah, 11 Unhas Tebu Ireng, 12 Mahad Ali Hasyim Asy'ari. Jadi anggota ikatan keluarga alumni pesantren Tebu Ireng itu adalah bukan Tebu Ireng saja yang ada di Tebu Ireng, tapi sekitar Tebu Ireng itu tadi. Makanya disebut ikatan keluarga alumni pesantren Tebu Ireng. Ini perlu saya sampaikan. Kemudian program yang paling utama dari Presidium Nasional yang juga sangat penting sekali, di mana nanti kita akan mengadakan muktamar nasional insya Allah di bulan Januari untuk minggu ketiga di Malang, di Unisma. Insya Allah yang hadir juga Bapak Ma'ruf Amin, Wakil Presiden, itu juga alumni, juga menteri-menteri yang juga sementara ini juga masih ada mudah untuk dihubungi, ya juga banyak. Nanti akan kita juga ada 4 lah, termasuk Mahfud MD dan lain-lainnya. Jadi nanti insya Allah di Malang pertengahan bulan atau bulan ketiga, bulan Januari minggu ketiga, di mana isinya adalah pemikiran Mbah Hasyim, yang mana nanti akan kita dimulai dari Gresik, Pramuktamar insya Allah tanggal 3. Itu juga nanti dari Pramuktamar di daerah-daerah itu nanti hasilnya kita untuk di musyawarah nasional di Malang, termasuk pemilihan Mbah Hasyim itu banyak sekali yang perlu tim. Intinya itu ya kita mudah-mudahan kita semua ini diakui jadi santri ini Mbah Hasyim ya. Jadi kemudian kami juga ada titipan dari pengasuh pesantren Tebu Ireng Kyai Kikin yang sudah memberikan maklumat bahwa kita di Cianjur itu juga banyak alumni di sana yang sekarang ini juga masih berduka. Ada yang belum ketemu, ada yang sudah ketemu. Lah kemarin saya sudah menge-share di grup-grup, jadi minta bantuannya untuk berdonasi. Yang rencananya tanggal 10-11 kita akan ke sana untuk memberikan sumbangan, sehingga monggo para alumni yang ada niatan atau mau menyumbang silakan sebelum kami tutup di tanggal 9. Monggo, mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan berkah barokah, amin. Langsung saja kami untuk pokok dari intinya, yaitu putusan Presidium Nasional IKPT nomor 046/Presnas IKPT A/A/9/2022 tentang pengangkatan pengurus PC IKPT Lamongan masa bakti 2022-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Presidium Nasional IKPT Keluarga Alumni Pesantren Tebu Ireng dalam kurung IKPT setelah menimbang 1.
dalam rangka menjalin silaturahim serta menghimpun potensi alumni untuk berperan aktif dalam mengembangkan nilai-nilai pesantren Tebu Ireng di tingkat cabang. 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin nomor 1, Presidium Nasional IKPT perlu menetapkan pengurus pimpinan cabang IKPT Lamongan masa bakti 2022-2026. 3. ADART Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebu Ireng. Mengingat telah terbentuknya pengurus pimpinan cabang IKPT Lamongan masa bakti 2022-2026, memperhatikan permohonan pengesahan pengurus pimpinan cabang IKPT Lamongan masa bakti 2022-2026, memutuskan menetapkan: pertama, A. Struktur pengurus pimpinan cabang IKPT Lamongan masa bakti 2022-2026. B. Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus pimpinan cabang IKPT Lamongan masa bakti 2022-2026. C. Pimpinan cabang IKPT memiliki kewenangan dalam menjalankan program-program IKPT di tingkat kabupaten. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jombang pada tanggal 15 November 2022. Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebu Ireng, Haji A. Rosiki LC MHI, Sekretaris ditandatangani. Profesor Dr. H. Maskuri Bakri MSI, Ketua Presidium Nasional ditandatangani. Lampiran 04 nomor 046 garis miring Presnas IKPT garis miring A garis miring angka 9 2022 tentang pengurus PC IKPT Lamongan masa bakti 2022-2026 tanggal 15 November 2022. Jadi nanti daftar pengurus PC IKPT Lamongan yang masa bakti 2022-2026 yang kita panggil untuk maju ke depan biar cepat. Ketua Haji R. Zainul Mustafa SAG MHI, monggo. Wakil Ketua 1 Sahrul Munir SAG MPDI. 2. Wakil 2 Muhammad Hafid Nasrullah SEME. 3. Monggo yang kita sebut tidak usah diulangi lagi biar yang ada monggo mau ke depan. Kalau yang nggak ada ya nggak apa-apa, tapi yang sudah ada, yang sudah hadir monggo ke depan. Ketiga, Ridwan Mansur SE. 4. Haja Siti Latifatul Sunniyah MAG MPDI. 5. Mu'arif SAG. 6. Nurul Hidayati MPDI. Untuk sekretaris Lukmanul Hakim SPD. Wakil sekretaris MH Fakhrul Rahman SHI. Bendahara Khairul Wafa SAG. Wakil Bendahara Sidik Resianto SPDI. Ini untuk pengurus inti yang ada di depan, untuk ambil maju dikit karena masih banyak ini untuk lembaganya.
Tambahan. Udah. Iya. Ini tambahan karena mintanya dari ketua. Sebenarnya untuk yang lembaga-lembaga ini dilantik oleh PC-nya, tapi karena kapan lagi kalau nggak sekarang. Ya udah, saya ngikuti aja. Jadi untuk daftar pengurus lembaga PC IKPT Lamongan masa bakti 2022-2026. Nanti yang kita sebut maju aja, kalau yang nggak hadir ya monggo tidak usah ditunggu. 1. Lembaga pendidikan, pelatihan dan dakwah. Ketua Dr. Hosi LC MPDI. Sekretaris Ma'ruf Panani. Bendara Nani Ilhafa. Anggota Mahrus Lufiyah dan Rodotul Jana. 4. Jainur Rosid. Enggak ada ya. Nah, terus ya, kedua, Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum. Ketua Sutrisno SH. Sekretaris S. Abdul Rafiq. Bendara Hajah Sulaimah. Anggotanya 1. Agus Nasihuddin, Khairul B, Ubed dan Imran. Untuk yang ketiga, Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah. Ketua Haji Khairon. Sekretaris Dulfikar. Bendahara Ikhwanul Muslimin. Anggota Sunan, Sutriman, Muhammad Aminuri dan Abdul Manap. Lembaga Pengembangan Kelembagaan Data dan Teknologi Informasi. Ketua Arif Subiantoro. Sekretaris Abdul Basit Musa. Bendahara Khairah Umiyati. Anggota Noki Rahman, Rifai Wahono dan Mustakar. Kelima, Lembaga Kajian Strategis Pemikiran Hadrisah Hasim Asyari dan Kebangsaan. Ketua Surham. Sekretaris Imam Sub'at. Bendahara Sudiono. Anggota Arif Makfur Waris. Fakultatif M. Said Hilmi Jauhari. 6. Lembaga Sosial dan Pelayanan Perempuan. 1. Ketuanya Hajah Anissa Zaka. Sekretaris Hajah Siti Aminah. Bendahara Hajah Siti Muamanah. Anggota Hajah Indrayati Ikhti Mukhoyaroh dan Umi Masrurah. 4. Sudarti. Udah ya? Enggak apa-apa. Untuk nanti pembacaan ikrar akan dipimpin oleh Bapak Yai Khotib. Jadi Bapak Ibu, Bapak tolong Mas, yang ini mapnya dibagi. Dibagi dulu, terus nanti setelah baca ikrar, oh iya, mohon maaf, mohon maaf, untuk pembacaan ikrar nanti dari Kiai Haji Fahmi Amrullah Adik. Nanti untuk Pak Khotib adalah yang ceramah atau sambutannya, jadi dibagi-bagi. Boten jenengan, boten. Namun ya, untuk Bapak Kiai Haji Fahmi Amrullah Atik, monggo dipersilakan untuk membacakan ikrar. Sebelum
kita lantik, saya tanya dulu kepada panjenengan semua, apakah panjenengan semua siap untuk dilantik menjadi pengurus PC IKPT Lamongan? Siap. Alhamdulillah. Bersedia dilantik. Alhamdulillah. Jadi diperlukan ikrar yang saya bacakan. Ikrar pelantikan pengurus PC IKPT Lamongan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kami pengurus PC IKPT Lamongan masa bakti 2022-2026 dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab berikrar. 1. Menjaga kehormatan dan nama baik pesantren Tebu Ireng serta organisasi IKPT. 2. Menjadikan pesantren Tebu Ireng sebagai landasan berpikir, bersikap dan bertindak dalam kapasitas pribadi maupun organisasi. 3. Menghayati, mengamalkan serta mempertahankan akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah secara sungguh-sungguh dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. 4. Berkomitmen menjaga dan membangun bangsa negara serta turut menciptakan perdamaian dunia. 5. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKPT serta mentaati fatwa pengasuh pesantren Tebu Ireng. Alhamdulillah sudah selesai ikrar. Semoga semuanya diberikan keberkahan dan selamat bertugas kepada pengurus. Semoga diberikan kelancaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bapak-bapak yang sudah dilantik tetap di atas. Untuk foto bersama, untuk yang mungkin dikurangi 2 nanti biar untuk maksudnya ya nanti ada waktu sebentar untuk sekedar memperkenalkan ya, bahwa Tebu Ireng itu punya lembaga keuangan syariah ya. Jadi penguatan ekonomi ini benar-benar ditekankan di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Semua pengurus IKPT yang berbahagia, monggo, alhamdulillah masih banyak yang hadir ya. Alhamdulillah saya merasa bersyukur untuk periode ini, dan ini adalah kegiatan yang